Abu ko talare mibar katha Puncanon Hasda Parsala Piran Maji Baba Gode oile tabona mibar hej seterakan noa Loki Sagor Oncol ren Maji Baba ko Maji Hopon ko Juon ko Susaria ko sanam ko ge ing pahta khon dulerin cala ko kana dulur cal marang mikbar katha nuku teh lay sodor da teh 5 Mei Guru Gongke janam maha to tehing Guru Gongke janam maha jaha 5 Mei 1905 re jaha janam le teh Guru Gongke janam maha jaha do abu Madhusudan babu jaha lay ke no nongka ge babu mai tako nito ho nui Guru Gongke jhoto gider pider bangko baraya ᱤᱧ ᱱᱩᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩᱨᱟᱢ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱞᱟᱵ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱫᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣᱮᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱭ ᱨᱩᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱚᱠᱟᱛᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱧᱟᱨᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱭᱳ ᱟᱢᱮ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱢᱮ ᱫᱮᱞᱟᱣᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱩᱫᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ बसते बनाव लेदा तो उन रे कुध आखर माने तो गिद्रे बाको बुझ दाड़े कना नितो जे आखर दो चेक कना मेटा अक्षर जे उना दो कार्ड रे बनाव लेदा उनी दो ऑल कते दो बांग प्रत्येकटी अक्षर ला कते बनाव कदा ओनोंका कते नुई नोआ स्क्रिप्ट दो ओड़ो कदा तो नोआ नितो जुदी नोआ जुदी आबो बाबन नुया जीवनी से नुया जहाँ ऑलचिकी हरफ नितो हो जुदी अब बाबन साब रकाबा से आपे बापे मे लुतुरा नितो गिदर को तो आले दो आपे सेड़ा सिकनत गेले एमा पे किंतु आपे तो ओना रे लहा हिजु होय तपे तो ओना इदी कते गे इन आर मेटांग बारे बांग्लाते मिबार कथाኝ लेया